Good day, everyone. Good day, grade 9 Ligaria and grade 9 Pinili students. So, I decided to create a video lesson. Mag-record ko sa atong lesson na dapat unta na-discuss na last week o na-discuss na karon. But due to the fact that we have some important tasks to do, mo yung una natong i-commit. So, I do apologize for not having our classes mga pila na sad kadlaw nga o nate klase kay tungod sa NKAI ako may nag-administer sa exam, ako po nagbantay at the same time I also have the other commitments na regarding po sa JS from this coming February 14, no, hoping madayon ta if dili, if walay bagyo, if okay ang panahon, so hoping for the best that we kanang madayon ang atong JS prom. And also, I also decided to create na sad og kuan video lessons nga dapat ako ang mag-discuss para mas masabtan ninyo og mas ma-discuss nako pag-ayo in a simplest way that you will understand. You can also use this one as your future reference, no, and as your study guide for the upcoming exam or the coming fourth periodic exam. So, ang atong unang i-discuss, no? So, that will be all about the midline theorem. So, dala ako sa exit niyang browser. Okay. So, midline theorem ang atong i-discuss. Actually, unta, naka-discuss na tata last week, pero wala ta ka-discuss ani, naghatag ra kog handouts. Ako lang i-discuss para mas masabtan ninyo how midline theorem works in a triangle and how to solve, no, the problems that relates to the midline theorem. Sige. So mo ni ko tong handouts nga gihatag nako last time ninyo pero wala na to na discuss. So ako lang ni siya i-discuss briefly. We will not focus on the kana na yung proving about the midline theorem. So ako lang i-discuss ang mga very foundations of this, ang mga very important parts that uh, that will relate to this one. And also I will discuss as easy as I can, no, and as kanang mas makasabot mo, mas maka gets mo sa tong discussion. Okay, so when we talk about the midline theorem, so kani siya, by the way, kaning akong gi-print mo kunin ninyo last time. So this is from Wow Math, na sa YouTube channel. Ako lang ni siyang gi-screenshot kay mao man ni siya ang mas reliable para nako, mas reliable and mas dali masabtan at wala siya kuskus balungos or wala siya mga something kanang mga kuan, mga something unnecessary pa nga i-discuss. So mao ni siya. So the segment whose endpoints are the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half as long. So mayong tag midline theorem, kita mo aning kaning segment BE, no. Ato ni siya kana copy, i-paste ako diri atong padakon. Excuse me. Mo ni siya, no. Mo ni siya. Mo ni siya ang triangle. Kay midline theorem, we're going to focus first on the rectangle. Not rectangle, triangle. Sorry po. Focus ta sa triangle. So kani we have segment DE and we have also segment BC. No? So if naay linya nga naporma or naay gidraw nga linya tunga sa triangle, so it assumes that there is a midline theorem on that. Why?
kani nga side kaning AB atong kanon be i-current slide na to. Nabatay kuan. Kani. Mo gamit ko aning pen, laser point na lang. Kana. So again, akong i-discuss kaning segment DA mao ni ang line nga naporma sa tunga sa triangle. Okay? So we assume that it talks or that it relates to the midline theorem. Why? Kung ang segment DA naa siya sa tunga, we assume that it divides the sides of a triangle into two equal segments. So if this is side segment AB, so natunga ang AB into two smaller equal segments. So we have segment AD o kaning segment BD. Then kani pong other side sa triangle nga AC, natunga sad siya into two smaller segments. So we have segment AE o kaning segment EC. Kagets? Okay, ana na siya. Okay? Na pagkauman ang the segments whose endpoints are the midpoints of two sides of a triangle. So kani siya kaning D mao ni siya ang midpoint aning segment AB. O may kag midpoint from the kanang word nga mid or middle. So of course we assume na kana siya natunga siya into two equal segments. Kani pod ang midpoint nga A natunga sad siya into two equal segments. So kani siya mo ning gitawag nga midline. Okay, midline ni siya. Sige. So again, the segments whose endpoints are the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half as long. O kani ang parallel sa DA kay kaning BC. Okay, arita mag-discuss na diri nga part. So kaning in triangle BAC, so asa man ang triangle BAC? So BAC, o kani siya nga triangle, o ni siya ang triangle BAC. So D and E are midpoints of BA and AC. D and E. So kaninang point D o kaning point E, mao na itong gitawag nga midpoints. Okay? So midpoint siya sa AB o AC. So kanang BA mao ni or AB, pwede na makabali. Ang midpoint ana is kaning D. Ang midpoint aning AC ay kaning E. O pag naay midpoint, it means na tunga siya into two equal segments. Smaller na. Kinatibukan niya AB, naay midpoint nga D, so natunga siya into two smaller segments which are segment AD o segment BD. If ang E ang ato ang midpoint, natunga sad ning segment AC into two smaller segments. So we have segment AE o kaning segment EC. Okay? So mo na siya. So by vertical angle theorem, so kana di na kita mo discuss kaya na SAS postulate, di na kita mo discuss na mao na siya ang pinaka-importante na to nga i-emphasize sa kaning topic na when we talk about midline theorem, linya nga naporma sa tunga sa triangle o naay linya nga naporma sa tunga, of course isig kakilid ana nga point. So mo nang gitawag nga midpoints. So kanang midpoints mao na siyang reason nga natunga ang segment ang side sa kaning triangle, kaning nga segment into two equal segments, smaller segments. So again, for example, kaning D is a midpoint. So kanang D nga midpoint mao na siya ang reason, no, or mao na siya ang hinungdan nga natunga ang segment AB into two smaller segments, kaning segment AD o segment BD. Kani pong point A, kaning E, midpoint mo ning A, so same ra sila sa function sa D or ang role sa D. Na kani siyang A, that's the reason nga natunga into two smaller segments ang AC. So we have AE and EC. Okay? Sige. Unsa pa mga angay na tong i-discuss? So, kaning E is a midpoint of
DF. O kani pod, ug arita nga perspective kani nga linya, we have segment DF. So kaning segment DF, ang iyang midpoint is A, no? Na og ani pod nga perspective atong i-focus kaning segment AC, ang midpoint niya is A. Kung mao ni nga perspective atong i-focus, ang iyang midpoint is D. Okay? So sa ato pa, mao na siya. Sige, atong nga X na to, delete na to. Kana, mo ra mga importante na kong ikuan. Kani, diretso na tag-discuss. So, ari na ta dire. Sa example 1. Okay, ari ta sa example number 1. Okay, ito na nga ako ikuan. Laser pointer. Okay, example 1. In triangle BEA, X and Y are midpoints of BE and EA respectively. Mao ni ang triangle BEA. Again, mao ni ang triangle BEA nga naatay midline which is XY na iporma nga linyas to nga XY, and we have two midpoints. So ang two midpoints na to kay X, which is the midpoint of BE, o kaning Y, point Y, which is the midpoint of EA or AE. Then we're going to complete the following statements. So again, kani siya nga kuan gikan ni sa wow math, pero ako lang i-elaborate pag-ayo. Sige. So BX, so we have BX. BX is congruent to EX. Of course, kay ang X na to is a midpoint. So it assumes or it means that matunga ni ang BE into two equal segments. No? So if this is BE, so we have two equal segments, so BX of EX. And BX is congruent to EX. Excuse me. Arita sa letter B. So ang letter B is BA. So ang BA is congruent to 2 times XY. So by the way, sa one of the very important point sa midline theorem, kaning BA, kaning longer segment is congruent siya sa twice the measure sa yang midline. Okay? So again, kaning BA, 'di ba, longer segment man na. So equal siya sa twice the measure sa yang midline. So BA is congruent to 2 times XY. Or pwede po BA is equal to 2 times XY. So atong elaborate further. So makatag ta og example. Sige. Atong exit. Pagamay lang nako. Kaya ko i-type. Let's say, ito move. Palitan ang EX na to, like ang BA na to, BA. So kung ang BA, atong padakon ang iyahang font size. Excuse me, giubo naman ako. Home, Cambria, let's make it to 25. O let's say, kanang ang BA. Type your equation here. Let's say BA na to kay 10 cm. Ano nga? Let's say 10 centimeters ang BA. O kaning BA. O kaning BA 10 centimeters. So what will be the measure of your XY? So ang XY ana sa ato pa, ang XY is equal to 5 centimeters.
Anong 5 centimeters man? So, balik ta diri sa concept sa letter B. So, BA is the longer segment, ang XY mo na ang midline. So, ang midline, medyo mubo man siya. So, twice aning midline, so equals the longer segment nga nasa ubos, kaning BA. So, sa ato pa, we can conclude that BA, which is 10 centimeters, so sa ato pa, if BA is 10 centimeters, so XY can be also be 5 centimeters. Okay? So, pwede po nga naon na to siya. If BA is 10 cm, so sa to pa, that is equal to 2 times 5 centimeters. 154. O, ano na siya? O, 10 centimeters na to, gikan sa BA. Na kanang 2 times 5 centimeters, gikan na siya sa XY. O, ano na siya? So, again, BA is equals to the twice of XY. Ano na siya? Sige. Let's have letter C. So, kanang letter C, so, kaning letter C, EA is congruent to EY plus YA. Kaning EA, kinatibuk-an ning EA equals EY plus YA. Let's say ang EA is 8, not 8, EA is 18 centimeters. So kung ang EA is 18 centimeters, of course, ang EY o YA kay 9 centimeters. Because 9 with 9 centimeters sa EY plus YA nga 9 centimeters pod, kung i-add na ni mong duha, so kinatibuk-an ang EA is 18 centimeters. Ano na siya. So ilagay, larita sa letter D. So sa letter D, if BA equals 36, then XY equals 18. So arita, focus ta sa BA. Kanang BA na to, 36. So, XY is 18. So, ang imong buhaton, imo ron isang i-divide sa 2. So, 36 divided by 2, so that's 18. Kaya again, ang longer segment nga naa diri sa ubos is equal to twice the measure of its midline. Or pwede pod nga ang measurement sa midline is equal to this segment nga BA times 1/2 or over 2. O BA over 2 or 1/2 times BA. So kung ang BA na to 36, so that is 36 times 1/2 or 36 times 2, 36 over 2, sorry. So that's equals to 18. Then arita sa letter E. If EX equals 10, then BX is also 10. O mo na kung ingon nga, let's stick to the kaning katong rule, no, nga kung ang midpoint niya is X, so it means it divides this segment into two equal segments. So if EX is 10, then BX is equal to 10. Sige. Let's exit this. Itataglain. Arita dere. Sige. Kani akong mas elaborate ning example 2 kay mao ni siya ang very crucial because most of the problems that we have kay kinahanglan is most of the problems kay algebraic expression man, so we need to use the concepts of linear equation in one variable nga problem o kung saan siya pag-solve. So daghang mga factors na itong i-consider. It's either you use the standard kato mo gamit mo sa properties of equality or transposing. So okay ra jud kayo. For as long as you derive at the correct answer. Sige, arita sa example 2. So find the missing length as indicated. So we have first figure, so we have triangle LMN. So
triangle LMN, atong ipen, LMN. So, kani siyang FF, asa ni? I think E ni diri, EF ni diri. EF ni. So, ang triangle EF, the triangle, kaning segment EF, mo ni ang midline. Okay, so sa to pa, kaning EF is equal to LN over 2. So, katunga siya, no? Kung usay measurement sa LN, ang measurement sa EF, katunga sa LN. Or, we can also kanang make make a statement that LN is equal to 2 times EF. Gibali ra gud siya. Ang LN is twice sa EF. Ang EF is katunga sa LN. Again, ang LN is twice sa EF. So, kani taas is twice sa midline. Or, kanang midline equals katunga sa kaning longer segment, kanina diri sa base sa triangle. So, find X. So, in order to find X is we are going to use this statement LN equals 2 times EF. So, ang longer segment nga LN, which is the base of a rectangle, is kaduhaon siya sa kaning midline nga EF. Pwede kani nga concept or concept statement na imong gamiton. So, we have LN which is X plus 10. So, i-substitute na to X plus 10. I-substitute po na tong EF. So, 2 times X plus 3.5. Okay? So, pagkauman, copy X plus 10 again equals, so, i-multiply na to ang 2 sa X ug ang 2 sa 3.5. So, 2 times X is 2X. Pagkauman, 2 times 3.5 is 7. So, kaning sa itong discussion ko, last time nag-discuss ko, dapat ang left side should be with X, may mga X's, let's say 3X, 2X, something ana. Basta ang left side, nag-solve ta with variables, right side kay mga numbers ra. So, it's either you use transposing or katong standard solution jud sa pag-solve sa linear equation that uses properties of equality. So, okay ra yun. So, kung if ani nga concept imong sundon, okay ra sad. If katong gidiscuss na to last time, imong sundon, so okay ra sad. So, ang natabo dire, ang left side sa equation numbers, right side kay mga variables. So, by transposing, so gibalhin ang 10, ang X sa right side. So, gibalhin ang X sa right side, of course, nahimo siyang negative X. Nakauman ang kaning 7 nga naa sa right, gibalhin sa left, so nahimo siyang negative 7. So, nahimo siyang 10 minus 7 equals 2X minus X. So, therefore, 3 equals X. So, pwede ra po nga inanion na to pag-solve. Sige. Atong ipadaplin, ipagamay na to, or klaro naman gato na. Let's have this. Pwede ra po ni nani. Palitan, no? LN equals 2 times EF. So, substitute na to. Ano man yun? So, sa to pa, ang LN na to is X. Ano ba, ano? Na siya. Pagkauman, X plus 10 equals 2 times X plus 3.5. So, ang ako lang gamiton nga process is transposing lang. Hindi na ko mukha sa standard form. Pero, standard form mo gamiton, katong standard solution gud niya sa pag-solve sa linear equation. So, why problema? For din na ako i-discuss din sa video. Okay? But I recommend to use kaning technique kay mas shorter ang
pathways nimo sa solusyon. Mas dali and mas paspas ka mahuman. Okay? So, x plus 10 na sad ka equals, so, i-multiply ang 2 og x. So, sa 2 pa, 2x na plus 3.5 times 2 is 7. So, this time, ang gusto na ko, okay, pwede na ko ibutang diri sa left side ang mga variables. So, x, ibilin ko ng x dire. Then, kaning 2x, sorry. Then, kaning 2x akong ibalhin. So, may mo siyang minus 2x. So, that's equal to 7 na kaning 10, positive ba na, inibalhin negative, 7 minus 10 na siya. So, x minus 2x, so that is equal to negative x. So, that's equals negative 3. So, imagine, puro negative. So, ang atong buhaton na ato na siyang i-divide both sides by negative 1 to make it positive. Kay ang numerical coefficient sa negative x is negative 1. So, kung i-divide sa negative 1, so, automatically, positive na siya. Sige, let's create another equation. Sige, mag-insert ko line equation. Sige, fraction ta. Okay ka. O, di ba? Negative x equals negative 3. So, ang negative x, i-divide na ko og negative 1. O, i-divide na to sa negative 1. Kaya, ang numerical coefficient ana is 1 man, negative 1. So, equals ko dire, fraction. So, insert na po ta dire. Fraction na po. So, negative 3 over negative 1. Mo na siya matabo. Kana. So, ang negative x equals negative 3. So, divide both sides by negative 1. So, sa ato pa, ang answer na to ani, so that will be x equals, muna ko dyan siya, x equals 3. So, mauni siya ang value sa x. So, ang gipangita na to is x. Una, x is 3. So, how about ln? So, how to find ln? So, in order to find ln, ato lang sa ni i-delete. Okay, naman. Delete. Okay, padakon ako. In order to find ln, ang buhaton na to is ato siyang i-substitute ang value sa x, which is 3. So, ln, x plus 10, substitute the value of x, which is 3. Sige, i-substitute siya, which is 3, plus 10 equals 13. Okay, 13 siya. Sige, how about if ang pangutan na we're going to find the EF? So, I will type here, insert text box. So, what is EF? How long is EF? Based ani sa first example ha. So, manaman ang ln, ari ka ni EF. So, let's use the value of x, which is 3, to substitute the value of x sa EF. Then, that's it. Makita na natong value sa EF. So, I will insert the equation here. Okay, sibog na to. Akong padakon para mas klaro. Let's have it to, I think, 28. Mayang 28. So, in order to find EF, sorry boss, yan, EF. So, EF equals, so, originally, ang given is x plus 3.5.
So that is equal to ato na po insert that equation. So EF na po ka. EF equals, so x na to is 3 plus 3.5. So therefore, your EF, sa to pa, ang EF ni mo is equal to 6.5. 6.5. Not 5.5, sorry. 6.5. Oh, mo ni siya ang EF. So mo na yung EF. So, how can we conclude that EF or our answer is correct? Let's say EF is 6.5. Okay. EF is 6.5 and sani LN is 13 using or by just applying the midline theorem. No? Sige, mo na itong ikuanan ha. Let's take to the to the statement that Ln equals 2 times EF. Diha ta mag-focus. Sige, insert na to. So, let's have Ln. Sige. Let's make it to 24 or 28 lang. Ln is equal to 2 times EF. Sige. So, ang Ln na to is 13. Just to prove lang nga sakto itong answer. Ln is 13 equals 2 times ang EF na to is 6.5. Sa to pa, 13. So, that's equal to 2 times 6.5. Oh, maski calculator na to na, ang gawas na is also 13. So, therefore, your answer or the answer sa Ln and EF are correct. Kay kung palitan, if this statement doesn't coincide with the measurements, dili mag-equal, so it means there's something wrong with your solution. So mo na nga, be careful when solving equation. Kay narabay ba ninyo mag-solve ang signs ma-disregard, malimtan, let's say og mag-transpose, inig positive balhin negative, og negative balhin positive. Ang uban kay negative, pag balhin negative na o positive, inig balhin positive. So mao na siya ang ang kasipyatan sa high or mostly jud ninyo. Okay? So that's it for first example sa not first example, first figure example sa example 2. So let's focus on the second figure. So we have triangle DEF. Okay, triangle DEF. No, medyo upside down ang iyang kuan. So, ang midline, so we have SR. Sige, atong slide show. So, ang midline na to is SR. O, kani, midline ng SR that measures 2x minus 14. And we have FD that measures x plus 2. Oh. So, again, let's focus on finding the value of x. So, saan na to pangita sa exact measurements sa FD o SR if we are not going to focus first on finding the value of x. So let's have a statement that FD is equal to 2 times SR. Mauna siya sa midline theorem. So kaning FD is kadawaon sa SR. So substitute ka sa FD which is x plus 2 na equals 2 times 2x minus 14. Copy the x plus 2 equals, so 2 times 2x is 4x. Then 2 times, saan siya? 2 times negative 14, so negative 28. Pwede siya na-stop. Na-pause. Okay na. So again, 2 times 2x is 4x. 2 times negative 14 is negative 28.
So, same gyapon sa example dere sa left, ang yang gikuan dere ang left side numbers, right side may mga variables. So gitranspose niya, gibali niya ang negative 28 sa left side, positive na siya, so it becomes 2 plus 28. Then ang x nga nasa right gibalin sa left, negative x na. So it becomes 2 plus 28 equals 4x minus 4. Then we have 30 equals 3x. So kana siya assume that it divides both sides by 3. So 30 divided by 3 is 10, 3x divided by 3 is x. So we have the value of x which is 10. Sige, maghimo sa tag-atuang solution. Gusto na ko ining solve ninyo, dapat left side, as much as possible ang left side, variables, right side, numbers. Sige, let's copy the solution. Okay. Let's have insert equation. Then, equation. Okay. Para lang. So we have here control eta. So we have FD equals 2 times SR. After that, so copy let's substitute the FD which is x plus 2. Kaya sa mga po na to. Ito kang x. Okay. X plus 2. Malaki talagang x. That's equals to na times ta sa substitute times sa SR. So let's substitute SR to 2x minus 14. Pagkahuman, copy x plus 2. So that's equal to, kanina po, ang 2 times 2x, so 4x, then minus 28. Na-discuss naman ako dari kanina, so ako na lang isusap. Okay, here's the part. Medyo sata. Sige, sayaw. Okay, mana. Wala siyang tukar. Okay, discuss ta. Dari nga part, sa example, sa figure 2, so, ang left side numbers, right side kay variables. So, this time, I will make sure na left side variables. So, ang variables na to kay x o kaning 4x, kaning mga numbers nga na variables. So, I will copy x na i-transfer na ko or ibalhin na ko ang 4x sa left side. So, minus 4x na siya. X minus 4x equals negative 28 minus 2. O, nausab ang mga signs. 4x balhin negative 4x. Ang 2 inigbalhin negative 2. So x minus 4x, so that's equals negative 3x. So equals, so negative 28 minus 2, so negative 30. Then let's call the fraction part. Okay, may divide na to both sides of the equation by negative 3. Take a fraction. So, let's have this 24. So, kanang 3x, i-divide siya sa 3x. Negative din na. Ang negative 3x, i-divide siya sa negative 3. Pikasad, kaning negative 30. Okay, let's call fractions again. So, kanisang negative 30, i-divide siya sa negative 3. So, sumpay ra na siya diri ha. Sumpay ra na siya. Yun. I-divide mo na to both sides of the equation by negative 3. So, therefore, your x is equal to 10. So, same ra o answer sa kining example. Sige, let's find SR. How to find SR? So, since you have the value of x which is 10, all you have to do is to substitute this x which is 10 to SR. Okay, delete na to. Let's go back to
the original size. Then let's have a slideshow from current slide. Okay, nakita naman nato no two ways on how to solve this part. So x is 10. Then next is SR. So ang SR na to is 2x minus 14. So substitute the value of x which is 10. So 2 times 10 minus 14. So 2 times 10 is 20 minus 14. So that's equals 6. 6 na siya. So how about FD? How long is FD? Sige. How long is FD? So ang FD na to is equal to x plus 2. So if we have x which is 10, so substitute na to, substitute x to FD. So balik na sa FD which is x plus 2, then FD again equals 10 plus 2. So therefore, FD equals 12. So sa ato pa, ang FD na to is 12. Okay? So I hope nakasabot mo rin ring apart. Sige. How are we going to make sure that, okay, atong kung ano na, insert equation. So how are we going to make sure that ang atong FD is 12, nasakto ato ang FD og SR. So kung ang FD is 12, then ang SR na to kay 6. So are they correct? Sakto ba atong pag-solve? So let's stick with the statement that FD is equal to 2 times SR. So FD na to is 12 equals 2 times SR na to kay 6. So therefore, 12 equals 2 times 6, 12. So therefore, correct ang atong answer. Correct. Ano mang gid na? OA kay kasura. Correct siya. Okay, so ang second part sa video, I will post it later. Focus on the introduction and these few examples. Okay? So if you have any questions, please feel free to chat or i-PM lang ko. Thank you.